मोर फास्टिंग प्रेयर से आपण माने जोग देइछंती मते मते उत्साहित करछंती वाक्यरु कहिया पई सेति पई का मो प्रभु पकरे धन्यवाद दी आसंतो पदे प्रार्थना करके आरंभ करिया। धन्यवाद दउछि प्रभु तुमे अमान को सब अवस्था रे तुमर से प्रेम रे अमान को साउंड की रखिछ तुमर से सहभागिता रे बांधी की रखिछ सेति आमाने तुमको धन्यवाद दउछि तुम परि प्रेमी ईश्वर को पाइथिबारु आमाने केते भाग्यवान ग्रहण कर आमेन। आज आमाने गोटे विषय को देखिवा आपण माने जानि चंती माथ्यू 11 पर्व 28 29 30 हे परिश्रांत और भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस मु तुम मानू विश्राम देवी मोहर जुआली आपणा आपणा उपरे घेन पुणी मो निकटरू शिख कारण मु मृदुशील और नम्रचित आउ तुम्भे माने आपणा आपणा आत्मा रे विश्राम पाइब जेणु मोहर जुआली सहज और मोहर भार विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू भौणी। एटा गोटे निमंत्रण जे आमान को जीशु पाखु को जीवा को पड़िबो किन बुझेबे धरंतु हमर बाथरूम जीवार अछि स्नान करिवार अछि किंतु पाखरे साबुन नाही। गोटे छोट उदाहरण रु आपण मान को बुझाउछि सेठो आमे गोटे कहा हाथे साबुन मगेलु साबुन आसिला आमे बर्तन बाथरूम भितर पसिलु साबुन ता खोल भितर अछि हमर गाधुआ सरी गला आमे सफाई पारिबो की नहीं काहे साबुन तो यूज करिनो खाली प्रभु जीशु पाखु को आसी गले हमर काम सरी गला बोले कि चिंता करो वही छोट छोट विषय चिंता कर स्टडी करे निमंत्रण अछि ए परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस ना आसी गलु मो तुमन को विश्राम देवी प्रतिज्ञा अछि तापई हकदार में हेई गलु मोहर जुआली 29 पदटा होची टर्निंग पॉइंट मोहर जुआली अपना अपना उपरे घेन पुणी मो निकटरू शिख ये काम सब कहार 29 पदटा होची टोटल आमर काम मुझे बाथरूम भीतर पशिली साबुन टाको रापर बाहर करनी मु केमती परिष्कार हेबी आसीबा काम तो हमें करदेलु जीशु पाख को चली आसिलु किंतु जो 29 पदटा होची सबुठो इम्पोर्टेंट 28 पदरे प्रतिज्ञा अछि मु तुमन को विश्राम देबी किंतु 29 पदरे लिखा होची आउ तुम्बे माने अपना अपना आत्मा रे विश्राम पाइबो ए कामटा ईश्वर करो ना बुझी पारले केमती बुझेबी गोटे विषय रे प्रभु आमे बा प्रभु सहित बा आमे ताहाक सहित
मिसिकिरी काम कर कौन सी विषय रे प्रभु जबरदस्ती भाव रे काम करती ना से एते नम्र शांत धीर दया रे विहोलित कौन सी भाव से हमको ह्यूमिलेट करला भलिया हमको अपदस्थ करला भलिया कार्य करती अच्छा आउट जगह आपण माने देखिथिबे प्रथम करंती रे मु जेतले शिशु थिली शिशु परी चिंता करूथिली शिशु परी कहूथिली सब शिशु परी थिला पाउलो कहउछन करंती मंडली वयो प्राप्ति हैला परे मु सेही हगिस पिंधुची लिखिछन ना मु किछि परित्याग कली सेठी से लिखिछन किछि एलिमेंट सॉरी मु जेहेतु इंग्रजी रे स्टडी करे एलिमेंटरी प्रिंसिपल्स को मु परित्याग कली अर्थात प्राथमिक शिक्षा गुराक किछि परित्याग करिकरी मो आत्मा रे बढ़िया को लागी एठी होछि आत्मा रे 29 देखंतु आत्मा रे विश्राम पाइबो 28 रे लिखा होछि मु विश्राम देबी के पाइबा कामटा होछि हमर मन रख unless we have access गोटे जगह धरो परिया दुकान हेछि कि किछि दुकान अछि मु घर थाई कहबी मोर एई सब जिंस दरकार आसीबो कि मते जिबा को पड़िबो मोर एक्सेस गोटे दरकार सेठी पहुंचिया दरकार सेठी जाईकरी मो मोर जहा आवश्यकता अछि ताकु मु परचेस करके आनी सिंपल प्रिंसिपल तांको सही समय थिला गोटे शिशुटी तार स्टेटस होची जो समय एटा लिखा हैतिला पाउलंको समय घरे कृतदास थांती दास मान को सब मार्केट रु किणा ही अणा जाय था गोटे शिशुर स्टेटस होची गोटे कृतदास से होची घरर उत्तराधिकारी किंतु तार बयस बढ़ी नथिबारु ताको कोनोसी घरर पोजेशन बा संपत्ति को ताको दिया जाए ना स्पिरिचुअल इमैच्योरिटी और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भीतर फरक होची से आमे जेते क्रमान्वये वृद्धि लाभ करू सेतिकी क्रम अनुसार आमर पाखकू ज्ञान आसे बुद्धि आसे प्रभु को जानिया पाइका अच्छा ठीक अच्छे बर्तमान ये थाऊ आम आउ गोटे जगह को जीवा यात्रा पुस्तक ठीक है
ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 23 ପର୍ବର 29 ଆଉ 30 ପଢନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବର 30 ଆଉ 29। ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷରେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଓ ତୁମ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦିତ ହୋଇନାହ ଓ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିନାହ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତୁମ ସବୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମେ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା। ମୁଁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଉ ଥରେ କରୁଛି କାରଣ ଇକୋ ହଉଛି। ଆଉ ଜଣେ କିଛି କ୍ଲିୟରଲି ପଢିଦେବେ ଯାତ୍ରା 23ଟା। ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷରେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା ନାହିଁ, ତାହାହେଲେ ଦେଶ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତିକୂଳରେ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତୁମ୍ଭେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇନାହ ଓ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିନାହ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରମେ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା। ଏଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂରାଜୀରେ ଅଛି ଲିଟଲ ବାଇ ଲିଟଲ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେଠି ଆହୁରି 6ଟା ନା 7ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୱିଜଡମ ର କଥା, ମୁଁ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡେଇ ଦେବିନି, ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡେଇ ଦେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦେଶ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। 30 ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇନାହ, ଦେଶ ଅଧିକାର କରିନାହ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରମେ ଘୋଡାଇ ଦେବା। ଲିଟଲ ବାଇ ଲିଟଲ। ଏ ହଉଛି ଡିଭାଇନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ଅଛି। ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବା ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ନା ତୁମକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହବାକୁ ପଡିବ। You have to grow little by little. ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। କରିନା କଲେ କଣ ହବ? ପ୍ରଭୁ ସେଇଟାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବାକୁ ଅଧିକାର ଦେବେ। ସିମ୍ପଲ ଡିଭାଇନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଚୁଜ କରିବା ପାଇଁକା ଦରକାର। କିଏ ସେ ବାଟଟାକୁ ପାଇବ, ସେ ତାକୁ ନିଜେ ମନୋନୀତ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି କହିଲି ବାଥରୁମ ଭିତରେ ସାବୁନ ଅଛି, ମୁଁ ଗାଧେଇଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଯୀଶୁ ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ ଯେ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବୁ, ହବନି। ଲିଟଲ ବାଇ ଲିଟଲ ତମକୁ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥିଲି,
शिशु परी कथा कहूतिली एबे बय प्राप्त हैला परे मो अधिक कोन हेची ना परिपक्व होउची प्रतिदिन बाय प्रति सेटा मध्य झियोसियों को कहैतला मो मोसा को कहैतला मो गोटे थररे समान को बाहर करी देबिनी आस्ते 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 तमाने जेते वृद्धि पाउथिबो you will have the access to possess तम पाखरे रास्ता आसीबो ताकू ग्रहण करिया पे आमे एथि पय का ग्रहण करि पारनु शिशुटे एथि पय का पुत्रर मर्यादा पाई पारे नाही कारण ताकू से मर्यादा दिया जाय गोटे कृतदास के जेते बेले से बय प्राप्ति हुए सेते बेले ही से पोजीशन करिया पय बा उत्तराधिकारी हबा पय का ताकू सुजोग दिए छोटो चिंता बड़ चिंता नहीं जदि संगे संगे ताकू दिया है जो कौन हबो ग्रहण करि पारिबो देश रे पशु संख्या बढ़ी छी तेणु गोटे प्रपोर्शन कौन तमे जेतकी जेतकी बढ़ुथिबो सेतिकी सेतिकी मु तुमको अलाउ करथिबी पोजेस करिया पई बा से स्थान गुडी को अधिकार करिया पई ख्रीष्ट जीवन रो सबटु मूल विषय होची टू स्टार्ट इंक्रीजिंग ग्रोइंग आ गोटे छोट विषय देखंतु लोक 17 पर्वर 14 पद पुणी सेमानंकु देखि कहिले तुम्बे माने जाई निज निजकु जाजक मानंकु देखाओ आउ से माने जाऊ जाऊ सूची हेले प्रेज द लॉर्ड जाऊ जाऊ बहुत डिफरेंट कौन डिफरेंट कोठी प्रभु हाथ स्पर्श करिकरी हस्त विस्तार करिकरी सुस्थ करिसंती कोठी आखिरे से माटी रे छेप पकई ताको लेप देइछन सुस्थ हेइछंती भिन्न भिन्न जगह रे भिन्न भिन्न टाइप रो हेइछंती कोठी आदेश देइछंती सेठी सुस्थ हेइछंती एठी गोटे टोटली डिफरेंट एठी 99% छाड़ी देले सेमान को ऊपर खाली गुटे कथा कहले तुमे माने जाई जाजक को देखाओ सेठो फेथ लाइन स्टार्ट हे गला अल्प दिन तले कि गोटे कहउतिले मु तां कहउतिली स्वर्गर करेंसी ना होची फेथ स्वर्ग राज्य गोटे एमिति राज्य तार समस्त कार्य गोटे विषय साधित हो ता ना होची विश्वास as they were walking कौन से पदटक आउथरे पड़ माने जाऊं जाऊं जोटा आउथरे टिके पड़ लोक 17 रो 14 आउथरे पड़ पुणी से सेमानंकु देखि कहिले तुम्बे माने जाई निज निजकु जाजक मानंकु देखाओ आउ से माने टिके रुआ प्रथमटा होची प्रतिज्ञा कारण मोसांकर विधि अनुसार जाजक ही से डिक्लेयर करिवो जे लोकटा सुची आ भलो हैला बोलिका आ कारस नाही द्वितीयटा होची कर्तव्य प्रथमटा होची प्रॉमिस वाक्य रे प्रॉमिस भर्ती हेकी अछि कर्तव्यटा होची हमर हां सेकंडटा पढंतु तार अधाटा आउ से माने जाऊ जाऊ सूची हेले बस से माने स्टार्ट कर देले विश्वास रो उत्तम युद्ध रे प्राणपण करिया पे का स्टार्ट कर दे जीवा आरंभ कर देले अविश्वास कले निजे लोकटा कहला सतरे हबो कि न हबो सेठको फोन जाजक बाकू जाई करी लज्जा हे कि हमें फेरी के आसीबा नै किछ नै when we start believing and work accordingly जते बेले हमें विश्वास करू आ सेही अनुसार कर्तव्य करू विश्वास रो कार्य आरंभ हो जाए से माने जाऊं जाऊं सॉरी जाजक पाखु को जीवा को दरकार पड़ीनी
ବାଟରେ ସଫା ହେଇଗଲେ, ବାଟରେ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ କଣ ହେଇଛି? ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇନାହ, ଦେଶ ଅଧିକାର କରିନାହ। ଯାତ୍ରା 23:30। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇନାହ, ଦେଶ ଅଧିକାର କରିନା। ବର୍ଦ୍ଧିତ କାମ ଆମର, ଅଧିକାର କାମ ଆମର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହୁଁ, ଯେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥାଉ, ଯେତେ ନିୟମ ଥାଉ, ତାର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଘଉଡ଼ାଇବା। ଆମର ମାଥମେଟିକ୍ସରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଥାଏ, ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ। ମୁଁ ଏଠି ମାଥମେଟିକ୍ସ ପରେ ଟିଚିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଆସେ। ଅଫକୋର୍ସ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଥମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କଣ, ଏତିକି ପରିମାଣ ହେଲେ ଏତିକି ପରିମାଣର ରେସିଓ ବାହାର। ଏଠି ଠିକ ସେ କମ ଭାବରେ ଯେତେ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହବା ପାଇଁକା, ସେତିକି ସେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ ସଂହିତା ପ୍ରଥମ ପର୍ବ। ଏପଟେ ପଢନ୍ତୁ 1, 2, 3। ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଅବା ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଅବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ, ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳ ତିନଟା ପଢନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ଯେ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ହେବ। ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମିଳିଗଲା। କାହାକୁ ମିଳିଲା? କେହି ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅବିକା ଯେତିକି କଥା କହିଗଲି ସେଇ ଲାଇନରେ କହିବେ। କେହି ଜଣେ କହନ୍ତୁ, କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା? ଆମକୁ ମିଳିଲା। ଯେ ସେଇଟା ମୁଁ କଣ ଅବିକା ସେଇ କଥା କହିଲି? ଅବିକା ଯୋଉ କହିଲି ଯେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଲିଟିଲ ବାଇ ଲିଟିଲ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହଉଛୁ, ବୃଦ୍ଧି ହଉଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସେସ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାଟ ଆସୁଛି ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା। ଖାଲି ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହିଦେଲେ ହବନି ଯେ ଆମେ ସେ ସବୁ ପାଇଯିବା, ଆତ୍ମାର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଯିବ ବୋଲି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଚୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ସଫଳତାର ପଥ, ଗୀତ ସଂହିତା ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଉପରେ ଲେଖିବେ, ମୋ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର କ୍ୟାପସନ ହେଡ ସଫଳତାର ପଥ, ଅର୍ଥାତ ଗ୍ରୋଥ। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ କୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ତାକୁ ତମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ, ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେଇଟା ପଛକୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ରାଇଟ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ, ତାର ସେଟା ହଉଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ଅବସ୍ଥା। ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଏ, ସେ ତାର ସେଟା ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ଅବସ୍ଥା। ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ହୁଏ ତାର, ଏବଂ ସେଠି ଠିକ ଟାଇପର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶେ।
କାହିଁକି ଦରକାର? ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଦରକାର? କେତେ ଗୁଡା କଥା ଅଛି। ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ, ପାପୀ ମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଶିଖିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେୟା କହିଥିଲେ ମୂଷା ଝିଅଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଯୋଉ ଜାଗା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେବାଦେବୀକୁ ପୂଜା କରିବନି, ବର୍ଜିତ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଫର ୟୋର ଗ୍ରୋଥ। ଆଉ ସେ ଗ୍ରୋଥ ଟା କଣ? ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ। ମହାପୁରେ ଅନେକ ଥର କହିଛି, ଆଉ ଆଜି ବି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରୁଛି, ଯେକୌଣସି ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକର ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଲୋକର ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନ ପାଇଥିବା ଲୋକର ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତିକି ସମୟ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ହୁଏ, ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସେମାନେ ବୁଡିକି ରହନ୍ତି, ମଜିକି ରହନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ସମାଲୋଚନା ବା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ବାଳପାଚି ଗଲାଣି, ବହୁତ ଘର ଦେଖିଛି। ମଜାର ବିଷୟ ହଉଛି ସେଇଟା। କାହାର ଗୋଟେ ୱିକନେସ ଦେଖିଲ, ସେ ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ କଥାଟାକୁ ପକେଇକି ଏତେ ଖୁସି ହବା, ହସିବା, ଥଟ୍ଟା କରିବା, ସମାଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହୁଛି କି? ଜଣେ ମତେ କହିବେ ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି ବୋଲି ହାତ ରେଇଜ କରନ୍ତୁ। ହାତ। ନିନ୍ଦା ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ହବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ତାକୁ ମୋଟେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ମୁଖରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଏ ମୁଖରେ ଅଭିଶାପ ଅଛି। ଏଇଟା ରାଇଟ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖେଇବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 2 ପର୍ବର 2 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 2 ପର୍ବର 2 ପଦ। ଅତଏବ ହେ ମୋହର ଆଉ ଅନେକ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ, ଏପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ସବୁ ଅର୍ପଣ କର। ଏଇଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଅର୍ପଣ ତ କରିବା ନିହାତି ଭଲ, but we have to find them out. Who are they? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଣ୍ଟିବାର ଜୀବନ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦବୀ ପାଉନାହିଁ, ପାଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଭ୍ରି 6 ପର୍ବଟା ଟିକେ ବାହାର କଲେ। ଏଭ୍ରି 6 ର କେତେ ସାର୍? ଏଭ୍ରି 6 ଗୋଟେ ମିନିଟ।
ଏନିୱେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଉନି। ସେଠାରେ ଅଛି ଯେ କୋଉ ମାନଙ୍କ ତମେ ଅନୁକାରୀ ହବ, କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ you will associate with। ସେ ପଦଟି I'm not getting, I'm really sorry। ଲେଖିଛି ଏପ୍ରିଲ 13:7 ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ହଁ ହଁ ପଢନ୍ତୁ। ଏପ୍ରିଲ 13:7 ଏବଂ 17। ହଁ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ, ପଢନ୍ତୁ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ବାକ୍ୟ ଚଷମା ନାହିଁ ତ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଏପରି ନେତା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଗତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ବାସ୍ 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 ଭାଇ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ହଉଛି ଏଟା 13ର କେତେ? 7, 13:7। ଏପ୍ରିଲ 13:7 ଏବଂ 17ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଏପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଗତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ରାଇଟ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁକା। ଯୋଉ ନେତାମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ଆତ୍ମାର ପାଳକ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତୁମାନଙ୍କର ଏପରି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଗତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ପାଉଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ 2-way ସିଷ୍ଟମ। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ ପାଇଁକା, ପୁଣି ଯୋଉମାନେ ଆମର ମେଣ୍ଟର ସେମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ଭାବରେ ପଢେଇବେ। ଗ୍ରୋଥ ଇଜ ନେସେସରୀ। ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେଟା କହିଲେ ସେଠି ସେଇ ଏପ୍ରିଲ 6:12 ଲେଖା ଅଛି। ଯେପରି ତୁମମାନେ ଶିଥିଳ ନ ହୋଇ, ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁର ଅଧିକାରୀ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ବାସ୍ ବାସ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପଦଟା ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଖଳୁ ଖଳୁ କେତେ ବିଷୟ ବାହାରିଗଲାଣି। ଦେଖ, ଯେପରି ତୁମମାନେ ଶିଥିଳ ନ ହୋଇ, ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହର ଅଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆକ୍ସେସ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସେମାନେ ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲେଣି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବା ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବେ। ନଟ୍ ଅଲ୍। ଆମେ କ୍ୟାଜୁଆଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ବଡ ବିଷୟ ହଉଛି ଯୋଉ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରାଯାଏ, ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଦିଆଯାଏ, ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁକା କାମ ଦିଏ। ସମୟ ତ ହେଲାଣି, ତଥାପି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବି, ଲାଇଫ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଆମର ଜେମିମା ଡିଗଲକୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସ୍ମିତା ଡିଗଲଙ୍କର ଝିଅ। ସେ ବାହାରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଢାପଢି କରି, ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିକି ଗଲେଣି, ପଢାପଢି କରୁଥିଲେ ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ଡିସ୍କସନ ହଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ଡିସ୍କସନର ମୂଳଭୂମି ସ୍ୱରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହଉଥିଲା। ଜେମିମା ଡିଗଲ ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି।
से शुणिले आरंभ तो करदेले आ कोन से जो बाबू जे आरंभ करथिले से सब नो 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 ऐसा हम नहीं बोल एंड करके से कथाटा बदलिया को लागिले आ से दिन जेमी महाप्रभु को साक्ष्य दे जो एनवायरनमेंट रो पिलाटी बढ़ी छी बा हमें बहुचु नगेंद्र भाई गोटे बढ़िया पदवी हमको मिली गला हमें से एनवायरनमेंट रे हमें शिक्षा लाभ करूछु ग्रोथ पई का गोटे शिक्षा दरकार से पई का come unto me learn from me a learning the lifelong process आर शेष कोठी हुए come unto me learn from me जो परिवार आसी से परिवार से आउ से छाड़िबो ख्रीष्टान को विरोध रे कथा चली छी से ख्रीष्टान परिवार आसी तार जीवन रो पथे प्रथम शिक्षा केंद्र से ट्रेन भीतर थिला और टिके पेट आइडिया आसु छी एनीवे आगे रे पियानो जानि थि इंग्लिश गीत पे पियानो बाजे आ ऑर्गन रा बाजे हम ओडिया गीत पे हमर कटक बाप्टिस्ट चर्च दीटा अछि इंग्लिश गीत पढला को सेटा बाजिबो ऑर्गन रा बाजियो जतला हम ओडिया गीत पे ताठु आउरी आगुरु जतले भारत को से टेक्नोलॉजी आसनो देला जेमते हारमोनियम रे बिलो करा जाए माने पवन को भर्ती करा जाए तापर से जंत्र रो ऊपर प्रेशर देले आवाज आसे सेमिति आकंती बिलोइंग पियानो रे मध्य जणे बजेले आ जणे बिलोइंग करिवो बा पवन दबो ओटे छोटो बालक बेसी बयस नाही एई 16 भितर हबो से काम करे गोटे साउथ अफ्रिका रो गोटे प्रचारक से आस्थांती आउ से तांकर सब तांको से चर्च तांको स्पॉन्सर करे आउ से समस्त विषय बहुत थांती तांको जीवन रो साक्षात कहि साला परे कहिले जे आउरी लोक दरकार एती लोक रे हबो नाही आउ से इंग्रजी रे अल्टर कॉल देले हु विल गो स्कॉटलैंड सेटा आ सेठी सब बळे गोटे झड़ वर्षा एई परिस्थिति ठंडा ए टाइप गोटे गोटे जरो जरो आ परिस्थिति यंग पिला केबे गिरजा को आसंती नाही सब ओल्ड लोक माने ही गिरजा को आस मात्र ए पिलाटी कम बयस रो पिलाटा तारो काम होउची पियानो बाजले से बिलोइंग करिवो मो से बेसिन भी देखिनी किंतु जहां लेखा जाए मो कहूची से बसला सेठु जे दुई हाथ टेकी करी पार्टी कला आई विल गो सुनि परचंती जेतले से पास्टर अल्टर कॉल दउचंती से साउथ अफ्रीका को आहुरी लोक दरकार मु एका पारुनी से बट्टो पाटे चित्कार करी हाथ टेकी करी कहले आई विल गो आपण माने समस्त ताको ना जानि चंती ताका ना होची डेविड लिविंगस्टोन से चर्च रो लोक माने पास्टर वगैरह वगैरह सब जो प्राचीन जहाँ थिले से माने कहले से जति को इंटरेस्टेड तेबे हमें तार बापा मां संगे कथावार्ता करिबा ए बयस से जाई के कोन करियो किछ कर परिबोनी कथावार्ता करिबा ताको एमबीबीएस पढिबा बा मेडिसिन साइंस पढिबा से एमबीबीएस ताको पढा गला से डॉक्टर हेले आउ जाई के प्रभु को सेवा करते और कहया कथा होची हमरो सब अवस्था रे गोटे राइट एनवायरनमेंट दरकार यदि से चर्च रे आसिकरी से यदि पियानो रे बिलोइंग न करथांते एई कथा सब सुनी न थांते से प्रचारक पाखरु आउ से प्रभु को निज जीवन अर्पण कर न थांते तो आज डेविड लिविंगस्टोन विषय आ कहया दरकार नहीं जो माने इतिहास पढ़चंती भूगोल ये सब जानि चंती तांको विषय प्रभु तांको व्यवहार कले तांकर शिक्षा पैका तांको व्यवस्था कर दिया गला से जेंती मेडिसिन पढ़िबे आ डॉक्टर हेले तापर से गले भाई भौणी माने जेमिति परिवार भितर एनवायरनमेंट सबुठी इंपोर्टेंट सेमिति इन्वेस्टमेंट भी इंपोर्टेंट पिलाटे को आमे घर भितर जेमिति पढ़ेबा तापे जति खर्च न करिबा पिलार खाद्य तो सबुठु कॉस्टली ताको जो सब खाद्य दिया जाए जो मेडिसिन दिया जाए तापे जो सब न्यूट्रिशियस फूड रो व्यवस्था करा जाए बहुत कॉस्टली someone is to invest
ଆମର ଜୀବନର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁକା ବହୁତ ଲୋକ ସେ ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟାଇମ ତାଙ୍କ ଏନର୍ଜି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରିକି ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କେମିତି କରାଯାଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଟାଇମ ସମୟ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରାହଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ସାଧା ସଭ୍ୟକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁରେ ବଢେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏ ତିନିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ କରେ ଗ୍ରୋଥ। ପୁଣି ସେ ଏକ୍ସୋଡସ୍ କୁ ଆସିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 23ର 29-30 ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଜିସନ ଦେଇଦେବି ନାହିଁ ତମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତମାନେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ ତାହା ଅଧିକାର କରିବ ଆଉ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେବେ ଯାଇକିରି ଆମମାନେ ପରିପକ୍ୱ ହବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆକ୍ସେସ ଆସିବ ବା ପଥ ଆସିବ। ଯୋଉଟା ଗତ ଥର କହିଥିଲି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଅର୍ଥ ଯଦି ଯେ ନ କହିବ ତାକୁ ମରାଯିବ ସେ କହିଲେ ମତେ ସମୟ ଦିଅ। ଯୋଉମାନେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମୟ ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ରି କାଳ ସେ ରଖିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ। ରାତ୍ରି କାଳ ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ ସେଟା ହଉଛି ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରିବା ପାଇଁ ଟୁ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁକା ଦି ପଟୁ ଏପଟୁ ଶୁଣିବେ ସେପଟୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିବେ ବା ଏପଟୁ ଯାହା କହିବେ ପ୍ରଭୁ ସେପଟୁ ଶୁଣିବେ ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନେ ସମୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଇଫ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ ଦ ଟାଇମ ଫର ଗଡ ଗଡ ଡଜଣ୍ଟ କେୟାର। ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଏଲିୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିଲି ପ୍ରଭୁ ଆସ୍ତେ ହେଇକିନା କହୁଛି ନାଇଁ ରେ ବାପା କେତେ ହଜାରକୁ ପଠିଛି ତୁ ଭାବନି ତୁ ଏକା ଖାଲି ସବୁ କାମ କରିଦେଲୁ ବୋଲିକା। ନାଇଁ 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 ସେମିତି ଭାବନି ରେ ପୁଅ ଆହୁରି ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିନି ଏତେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିଛି ମୋ ପାଇଁକା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କ୍ରମେ 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 ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବେଦ୍ୟ ଆଣିକିରି ରୋଟି ଜଳ ଦଉଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଭଳି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ପାଉଲ ବେଶ ହେଇ ପଡିଲେ କରନ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ବହୁତ ଅପୋଜିସନ ର ଶିକାର ହବାକୁ ପଡିଲା ଧୂଳି ଛାଡିଦେଲେ ଏତେ ରାଗିଗଲେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଧୂଳି ଛାଡିଦବ। ସେଇ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ନଗରରେ ମୋର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାପା ତୁ ଏକା ନଉରେ ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଛି ମୋର କାମ କରି। ତୁ ଭାବିନି ତୁ ଚାଲିଗଲେ ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ତତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ତୋ ଦେଇ ମୁଁ କରିବି କିନ୍ତୁ ତୁ ଭାବନି ତୁ ଏକା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଏକା ନୁହଁ ଅନେକ ବୃହତ ସାକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବାରୁ କୋଉଟା ଖାଇଛି କିଏ କହିବ? ଏଭ୍ରି 12 ପର୍ବ ଏକ ପଦ ଅନେକ ସାକ୍ଷୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘେରିକିରି ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଯେମିତି କ୍ରମେ 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 ବୃଦ୍ଧିକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆମମାନେ ସେ ଦାନିଏଲ ପରି କହିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସମୟ ମିଳେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ସମଗରେ ସମୟ କାଟେ ସେତିକି ନହେଲେ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ସାନ ପିଲା ପରିକେ ରହିଯିବେ ଶେଷଟା କହିନଥିଲି ସେଟା ଆଉ ଥରେ କହିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 1 ନା 2 ପର୍ବର ସେଟା ଅଛି ବୋଧେ। ମୁଁ ଶିଶୁ ଥିଲି ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥିଲି
अच्छा ठीक अच्छे हाँ प्रथम करती 13 पर्वर 11 ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶିଶୁ ପରି କଥା କହୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ବିଚାର କରୁଥିଲି। ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ମୁଁ ଶିଶୁର ବିଷୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। आमने शिशु परिका भाबुचु शिशु पर चिंता करूचु ताको लेखा होची से सब को परित्याग कर। शिशु गोटे डाइपर पिंदी की बुले हगिस पिंदी की बुले ऐसे बड़ होला लोक ताको धरि बुलियो कि परित्याग करिया आमनकर जदि जीवन रे परित्याग कोन करिया को पड़ो हमें जदि जानिनु देयर विल बी नो ग्रोथ। कौन परित्याग करिया जानि छेंगे साम्स 1:1 निंदक मानक सभारे बसंतु न वेरी वेरी डिफिकल्ट वो तो अनेक समय छुट्टी पड़ुछि बहुत समय निजको अलगा करके रखिबा बा जंदी परित्याग करो अलगा करके रखिबा आमे जगत तो पळी परिबाने से परिवार पळी परिबाने यदि जोठी से रकम भाबरे एनवायरनमेंट अछि टिके दूरे जीवा अनुकारी होबा को मान करो जो माने विश्वास रे भक्ति रे साहस रे प्रभुंकर सेवा करचंती सेमान को संगरे अटैच होबा ओ जगह रु डिटैच हेले तो आउट जगह अटैच हेबे कोठ गोटे परित्याग कर तो आउट जगह एक्सेप्ट करिवे आस्ते 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 क्रमे क्रमे वृद्धि पाइले अधिकार मन पकांतो यात्रा को प्रभु आमानकर ग्रोथ को देखा को चाहती जेबळे आमाने से उत्तराधिकारी को प्राप्त हुआ अधिकार को प्राप्त हुआ छोटे विषय नहीं वेरी लाइफ लॉन्ग गोटे जर्नी आ गोटे अचीवमेंट गोटे दिन दि दिन रे मो इमोशनल हे गेली प्रभुंकर सेवा करी को नहीं से इच्छा हुआ क्रमे 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 वृद्धि लाभ करिबा मो एबे जाके भी सिखुछि एबे जाके भी मते प्रभु सिखौछन प्रभु ताको बाक्य आशीर्वाद करंतु अनेक समय नहीं गेले मते भी प्रभु आज कथा कहिछन हम पाखरे जदि एक्सेस नाही प्रभुंकर से आत्मा रे विश्वास पाई परिबा भी ना अधिकार उत्तराधिकारी हे परिबा भी ना ज्ञान रे वृद्धि पाई परिबा भी ना और लास्ट कहि के शेष करिवे गोटे फर्स्ट क्लास वर्ड से लिखाई छी गीत संगीता से प्रथम पर्व रे आमान को रोपित कराई छी हमें वन्य गछ नहु we have been planted by the river side जल स्रोत निकट रे जे रोपित रोपण काम प्रभु करती पाउल प्रचार करचंती आपोलो गछरे जल देचंती प्रभु वृद्धि साधन करिचंती से हमको सेठु आनी करी तांकर सहभागिता मध्य रे रोपण करी चालीचंती आमे समस्त होचु से रोपित वृक्ष तापरे पत्र मलिन हबनी जहा से सब आमे अधिकार करिबा जेतले क्रमे 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 आमे वृद्धि ला प्रभु आशीर्वाद करंतु ए छोटिया वाक्य रे धन्यवाद। आमेन।